धाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधार्ताय गन्धि सप्तयोनिरा प्रणस्वा कृतेन स्वाहा विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढवस्य पागुं सुरे स्वाहा ओम लं पृथिव्यात्मने नमः गन्धं समर्पयामि आकाशात्मने नमः पुष्पाणि समर्पयामि वायुवात्मने नमः धूपं समर्पयामि तेजोमयात्मने नमः दीपं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः फलाष्टकं च समर्पयामि याः फलिनीर्या अफला पुष्पायाष्टपुष्पिणीः बृहस्पतिः प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त गुंहसः ओम युवासवासा परिवेदाघात् स उश्रेयान् भवति जायमानः दन्धिरासः कवचे उन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवयन्तः स्वाहा ओम वसोर्धारया सन्ततं जुहुयात् वसोर्धारा जुहोति वसोर् मेधारासदिवा एषा हूयते घृतस्य वा एनमेषा धारामुष्मल्लोके पिन्वमानोपतिष्ठत आज्येन जुहोति तेजो वा आज्यन्ते जो वा वसोर्धारा तेजसैवास्मै तेजो वरुन्धे तो कामा वै वसोर्धारा कामानेवावरुन्धे पूर्णाहुतिहुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति स्वाहा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा पूर्णं स ॐ वौ षट् राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं यां नमः पराय पुरुषात्मने स्वाहा सम्पदाद्य स्वीकृत्य महाकुम्भे सेचयेत् यां नमः पराय पुरुषात्मने स्पर्शनाय अग्नेन इति मन्त्रपठन् अस्माश्वानि देव विजुनानि विद्वान् योऽभ्यस्मज्जुहराणमे नमो भोजिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम प्रभशुक्राय भानवे भरध्वं मतिं चाग्नये सुभूतं यो देव्यानि मानुषा जनो वंशे अन्तर्विश्वानि विद्मनाजिगाति अच्छागिरो मदयो देवयन्तीः अग्निर्यद्रविणं भिक्षमाणाः सुसन्दृशगं सुप्रतीकगं सञ्चं हव्यमाहवरतिं मानुषाणाम् ओम सुकृते अग्ने नमः ओम द्विस्ते नमः ओम त्रिस्ते नमः ओम चतुस्ते नमः ओम पंचकृत्वस्ते नमः ओम दशकृत्वस्ते नमः ओम शतकृत्वस्ते नमः सहस्रकृत्वस्ते नमः परिमितकृत्वस्ते नमस्ते अस्तु मामाहिगंसेहि नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नेय नमः महावनीयाय महावेद्यै नमो नमः काण्डद्वयोपाध्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्गापवर्गदात्रे च यज्ञेशाय नमो नमः चक्रधरं देवं किरीटादिविभूषितम् अग्निमण्डलमध्यस्थं ध्यायेत् यज्ञपतिं हरिं इन्द्रियाकशानं प्रदक्षिणं कृत्य शुचं जलेन सम्पूर्य वर्मणा परिशिच्य ओम कवचाय हुं परिषेक विशिष्टपरिणात्मानं प्रोक्षेत् आगतान् सर्वान् यजमानं च प्रोक्षयेत् अग्निस्थं भगवन्तम् अर्घ्य गन्धपुष्पधूप मधुपर्कैः अभ्यर्थये ओम अर्घ्यमिदं ग्रहाण स्वाहा ओम दिव्यचंदन श्रीचंदन पुष्पमिदं ग्रहाण स्वाहा धूपमिदं ग्रहाण स्वाहा दीपमिदं ग्रहाण स्वाहा मधुपर्कमिदं ग्रहाण स्वाहा सर्वोपचारान् इमान् ग्रहाण स्वाहा शान्तिमन्त्रचतुष्टयेन जुहुयात् ओम आयाह्यग्ने भूर्भुवस्व स्वाहा ओम त्वं देवानां बृहत्तरजातविदो हुताशन भगवन्तं मामाहिगुंसि स्वाहा ओम उत्तिष्ठ पुरुष हरित पिङ्गलदेहन् द्रविणं प्रयच्छ स्वाहा ओम पतनं जह्यग्ने भूर्भुवस्व स्वाहा ओम अदितेन्नमग्रस्ताः अनुमतेन्नमग्रस्ताः सरस्वतेन्नमग्रस्ताः देवसवितः प्रासावीः ततः हस्ते अक्षतोदकं गृहीत्वा यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तवोः मक्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद्भुतं मर्यादेव परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन यथा संकल्पितप्रकारेण भगवान् सर्वात्मनः अग्निस्थः श्रीमन्नारायणः राक्षोघ्ननरसिंहः प्रीयतान् सुप्रीतः सुप्रसन्नो भवतो भवन्तु इत्यक्षतोदकं विसर्जयेत् आसनाद्यन्तपूर्णान्तं हवनं यद्मया कृतं द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं भक्तिकं तत्सर्वं क्षम्यतां देवदीनं मामात्मसात् कुरु यज्ञेश्वर सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु साष्टांगं प्रणम्य प्रवरमुच्चरेत्
तर्पितोऽसि विभो भक्त्या होमेन नलमध्यगा मम होमद्रव्येषु द्रव्येषु चात्मसात् कुरु भक्त्या यदग्नौ विहितं यथाशक्ति यथा विधि आराधनं आराधनं वै वेदं गृहाण पुरुषोत्तमं ज्ञानदो वापि यथोक्तं न मया कृतं तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु क्षन्तुमर्हसि मन्त्रः सुप्रदा निक्रियः निष्फलदान च यद्भवेत् तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु क्षन्तुमर्हसि सुप्रदा अज्ञानार्थलोभाद्वारागद्वेषात् प्रमादतः अपराधः कृतो यस्त्वं क्षमस्व मया वा पुरुषोत्तम मज्जनैर्वापि मम बन्धुभिरेव वा अपराधशतं यस्तक्षमस्व पुरुषोत्तम अशक्यं विधिवत् कर्तुं ब्रह्मादिरपि पूजनं न्यूनातिरिक्तव्याघ्यातं तच्छमस्व जगत्पते उपचारापदेशेन कृता हरहर्मया अपराधिमान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम भूमिस्खलितपापानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि विप्रतिपन्नानां त्वमेव शरणं विभो कुसुमानि भगवन्तं मूलैव्यस्तहस्तः प्रणमेत् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ भूः वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमः नृसिंहाय नमः श्रीधराय नमः हयग्रीवाय नमः यथास्थानमुद्वासयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ समुदितं परिधित्रयं जुहुयात् आधारसमेतौ च उद्वासयेत् दे दो दक्षिणोत्तरपरिधीं मध्यमपरिधीं प्रणवेन उपस्पृशन् ओंकारं समुदिरयन् प्रतित्रयं जुहुयात् आधारसमेतौ च उद्वासयेत् ॐ ब्रह्मग्नये नमः ईशानाय नमः यथास्थानमुद्वासयामि ततः प्रणीतां प्रादिक्षण्येन आत्मनो अग्रे विन्यस्य तत्रस्थं वासुदेवमुद्वास्य प्रोक्षणे जलमादाय सेचयेत् प्रणीता जले तज्जलं पूर्वादिसोमान्तं सिञ्चयेत् प्राच्यां दिशि वासुदेवो मार्जयन्तां दक्षिणदिशां दिशि सङ्कर्षणो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि प्रद्युम्नो मार्जयन्तां उदिच्यां दिशि अनिरुद्धो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि गदाधरो महापुरुषो मार्जयन्तान् आत्मानं प्रोक्ष्य ब्रह्माणमुद्वासयेत् ॐ भूर्भुवः सुवः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च खं ब्रह्मणे नमः सुक्ष्वाभ्यां ज्वालया भगवतः हृदं नेत्रे च सन्तापयेत् कुण्डभस्मना कूर्चेन ललाटे शिरसि हृदे च दधना दधि ओम शांति शांतिरन्तरिक्षगुंशान्तिर्यौ शान्तिर्निशान्तिरवान्तरसुरा शान्तिरग्निशान्तिर् वाह दे दो शांति वा आदित्य शांतिश्चंद्रमा शांतिर्नक्षत्राण शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्गौ शांतिरथा शांतिरश्वः शांतिः पुरुषः शांतिर्ब्रह्म शांतिर्ब्राह्मणः शांतिर्शान्तिरेव शांतिर्मे अस्तु शान्तिः तयाहुं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः एह श्रीश्च ह्रीश्च धृतिश्च तवो मेधापतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चेतानि मोतिष्ठत मनु मामागुं श्रीश्च ह्रीश्च धृतेश्च तवो मेधापतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैराति मामाहिगुं श्रीमामाहि संशेः ॐ भूर्भुवः सुवः रमग्नये नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ भूर्भुवः सुवः राक्षोग्नरसिंहपरब्रह्मणे नमः यथास्थानमुद्वासयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च ॐ भूर्भुवः सुवः समर्पयामि नृसिंहपरब्रह्मणे नमः यथास्थानं परिवाराय नमः यथा सुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च जाता कुत इयं सृष्टिः अर्वाक् देवा अस्य विसर्जनाय नृसिंहपरब्रह्मणे नमः कलशमपि उत्थापनं कुर्वन्तु तेन सहैव प्रोक्षणेन सह गच्छामि श्रीहयग्रीवाय नमः हरिः
आराधनेन आवाहितः इन्द्रः सपरिवारः सुखीदः सुप्रसन्नो वरदो भवतु भो इन्द्र इदं चित्रान्नबलिं भुक्ता दिशो रक्षा मम सर्वेषां शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन पूर्वाधिपतिः इन्द्रः सुखीदः सुप्रसन्नो वरदो भवतु